Welcome to Bee Farm Bohol. This is Bee Farm Bohol. Bee Farm Bohol. Very good. Smell pandesal. Okay guys, if you want to eat organic ice cream, you can come to Bee Farm Bohol. Mga on-rami direct ice cream and to buy some asa naman tong ice cream uy. Palit mi og saipi sabon. Oh, so kalt. Snowigt. Oh, ja. Rittenball. Morning. Schatzi. Ragin. Rittenball. Schatzi. Okay ra ba mag-video dire? Aw. O guys, palit na mo og mga pasalubong ari sa Bee Farm guys. Di adiri ang mga organic nila nga mga tatanan. Organic. Ay mango, na everything is here. Asa man tong inyong mga sabon? Sabon. Tapo dito ag lip balm no? Yeah, da. Wo? Da. 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 Hier. Dinhe? Pwede okay ra video. Paalam tadaan kay basig bawal mag-video ba guys. Asa may lip balm? Ay dal. Ay asa man ani para sa init lip ba? Ang sa may nindot. Oh guys, di ami diri sa Bee Farm guys, palit mi nga ang mga organic product ba? Actually, mo pala yung sabon para sa lubong. Moro na inyong sabon display? Aw di pa. Wala wi kalamansi, no? Kanang kuan ma'am, kalamansi na kana. Kani? Oh. Sabon ba dai ni? Sabon ang Oo. Look. Unsa man yung mata uy? Alam ni kasakit ng mata. This one. Yan eh. Pareha naman eh sila mga lip balm pero ano siya yung mga butang o para sa kuan. Lip balm para ni sa na over Na sobra kauga. oh, na dry. okay, so pwede ni siya? Oh, yeah da. Pareha naman sila pero mga flavor mo ginapalahian. This is Glaze Norde flavor siya ti. Wo? For each other. Ha? Kung saan ni siya nga sabon? Violet. Pwede na siya sa kuan ma'am. Sa olo, sa tibaw lawas. Lainon na nag-amoy. Sa mga kape. Tableya mo ginisiya. Iyay, tabliya na siya. Coffee tableya. Sa may amo pasalubong. Honey, soap milk. Kailan man na 90. Wala may medyo dagko? Mura na ang sabon mo. Yung ano, Jud? Gagmay ra po di siya. Hiwa-hiwa. Kani yung sama ni? Sabon Lemongrass. Organic farm. Saan ni siya? Nakabalot pa ni siya og balot to. maliban ani na pa siya balot. Wala na. Largo naman siya. Regular. Sabon, kalamansi, Was ist das? saipi. Hast du das bezahlt? Ja, das habe ich schon bezahlt. Dako lagi ni siya. Una lang dako. Mura ni pinakadako mo. Limbaroy. Ano man sa duwi nga. Gamay naman yung uban. Pareho ba ni? Dok, medyo dako ni. You need to turn. Like this. Oh, Ay, man na. They're dry. ja.
Unsa ni siya sabon? Para lawas. Olive. Unsay olive ni siya? Oh. Ay daghang olive sa Germany. Kanang tang wala dito unique. Kana ka lang kuan. Lain man siya amoy uy. Di man na para sa ligo, para man na sa hand wash. Hindi, nakikibutang talaga. Shampoo, conditioner, and body soap. Oh, pero dili lagi ni dito gamitin sa panglawas, gamiton na ni nila sa kamot. Ang kamot trabaho niya, mo maglag amoy uy. Kumutanong ko. Coconut tablaya. Nishgot. Dili siya humutan. His name in Nordis Bay. That's why di. Yabin kay ni Anderin sa IP. They is good ula. Ja. Olivin. Un kalamansi. Kana re ako eh. Hoy tiyo, massage all oh. Ay ginoo ko. Bahalan man ko. Yan pa. Kana ra oy. Hala dai ninduton nga ba para sa Was ist das denn? Ja? hala ginoo ko 1,400. So, Hala oy ka nice siya das ist do auch eine 100. Seife hier, Schatzi. Ha? Ja, aber kleine. Hast du nicht gesehen? Oh, Ja und? kleine. Ja, vergesst du. Nee, wir haben keine Gäste. Oh guys, malit na midori akuan guys. Ahong mata di maintindihan arang kahang unsa man nihong mata. Ay sa pa kamo tan-aw pamiglain. Bubis da. Hoy guys, daghan diring bag mga guys oh. Gawa sa Abaka. Oh guys, oh dire palit na mo Bay Farm nga mga product, gawa rin nila sa mga kamay nila. Maroy ba nila mag-vlog ko? Oh guys, better share dire guys. Oh. This is Starshare. Schatzi, komm mal. Ay, ginoo ko kasamok. Hoy, dai pay, bate mal. Is broken das. Du brauchst nichts. Komm. Hey, guck mal, pida samok jud ni si Zaoy nga mag bas samukan ni siya mag-vlog ko dire. Was ist das? Duschgel oder so dabei. Das ist Spülung. Und das ist kein Duschgel. Nee, das ist Schauergel. Spülung. Hier alles ist Spülung. Und die auch ist Spülung. Kein Schauergel. Nee, das ist Coffee Chemicals. Body scrub here. She. Fluent of English, ma'am? Come on, siya English. Oh. Hä? Di. That is body scrub. Oh, dushi. Nor korper. Und Haare oder was? Nee, keine Haare. Kein Haare, warte mal. Hier ist auch Shampoo. Shampoo auch. Ist auch Bio, oder was ist das? Bio. Ich weiß nicht, wie das Bio ist. Da dachte ich, vielleicht kannst du das auch mitnehmen für Ausland oder was? Irgendwo. Ja. Ja, keine Ahnung. Shampoo. Shampoo and then this Sie benutzen das nicht. Nee, dann höchstens schon so ein. Ursula hat gute Shampoo benutzt und Spülung benutzt. Achso, ja, dann nicht. Alles im Dann nicht. Ni cooking berda, shawin berda, pilas pindin berda itbas. So guys, okay guys. Darami guys, buhol. Oh, das sila duyan guys. Hello, Schatzi, das broken beer im Deutschland. Da hast du Jans. Uy, di ay duyan din lami guys. Pero hindi ko yan madala guys kasi di man yan magkasya sa ba. Hoy, bayong! Be broken day, ben begay nag-idi ka. Madam, sis doe schon. Bin einkaufen. Einkaufen ber oh, plastik oh, kein Problem in Regen. Da hinten sind noch mehrere Taschen. Für einkaufen.
Uy, da kukmal da, Sofil da, ya. Ni ginoo ko dahil mga bag na rin ang pang beach, guys. Lami mo. Only for babies? What's baby's beach? This one. I'm gonna buy this. We have XL and large. For adults. What is this? Tarsier. Tashi, yeah. Yes. Agoy, ang mata. I don't understand my Yeah, I know. mata. I see the Tashi. Tarsier like you. You have So big but eye. it's only two. You are also Tarsier. Here, Tashi t-shirt. Yeah. Ref ba ne? Yes, ma'am. Hala, cute. Dili ni matanggal dayon. Dili, ma'am. Shh, look cute do. I'm gonna buy this. Yes, my love. Die Farbe ist nicht schön für mich. Ha? Sukin da, pragin da si Habinok da Farbe. Blau? Ja, was pragin da Deloitte da, si This Isda. one? Was meinst du? Hm? This one? Ja, blau is auction, Farbe. I am gonna love. That's the same. That's the same. Pila maning, ay 60 man dahil ni. I'm gonna love for each other. I don't know whether. I am may ginukog bagol. Himo mo yung design nilang bagol. Das ist auch schön, oder? Ha? Yeah, body. Hm? Yeah. Uy, kukmal, guns, di rin. Barbie kukmal, makdas. Saan sa ilang language mo? German. German. Hay raman to gahong ko sa direng gikuha. Naro, dili, ma'am. Ako nibutang. Aw. No entry ko no. Uy, no entry. Ja, du weißt Bescheid. Hello, ito, asa na sa- Sa kanin. Aw. Pang-refill lang eh. Hello, cute you do. Raun sa Was man. meinst du, Schatz? Ich soll das kaufen da? Dieses hier? Hey, Schatzi. Ja, Schatzi, ich weiß, was ist Nimi Puntilde hier. Wofür ist das? Portilde. Auf dem Tisch? Ja, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Ist auction, ja? Ja. Portilde. Unsa man ni siya? Raffia, ma'am. Kanang pila ka buok ni? Koan. Onom. Unom? Hala, my God, Vitalde is social. Sus, tani mo ako ipasalubong bis, akong bayaw be. Pwede siya makita? Yes, ma'am. Oh, Kaya, yeah, this one. artihon na ba akong bayaw? Asa aliman? Bishi parbi igal, no? Shatsin, no? Muss ich selber wissen. Yeah, okay, good. Wie teuer sind die? How much is this one? You can ask English. This? Don't make hard the people here. You can speak English. 280. It goes to 80. 280. Yes. We have it XXL. Large. I will see it. There's a large. Murag one size raman ninyo. Konti no. Oh, kanang nga na, one size lang. Only one size. No other size, Shatsin, no das. Ja, das ist mir klar. That's your size. Aber das ist anderes, wa? Don't talk German. Just fit it. It's okay. Du kannst probieren. Ah, meine Mütze. Limbarok, himo na kong esklaba. Aber soll ich dann in die Weiß nehmen? Schatzi? Oder in diese Farbe? Weiß? Aga na siya sa puti. Yeah, may puti mo, ana. Wa man yung display ng puti. Mamay. Das ist klein für das. Ich denke. Ja, andere Größe haben sie nicht. Ay, yeah, du kannst probieren. Warum nicht, ja? It's okay pong Tilde here. I know it. Tilde like it. They like this part, ano. Nee, das ist zu eng. Schatzi, Hmm? das ist zu eng. I know from the start, but you don't believe me. Because I know you. Yes. You are very big bow. Da-da-da-da-da-da. Hier. Okay, it's okay. Oh guys, mani akong pang Wer ist noch YouTube. wieder? No. This is for my YouTube. This vlog is for my YouTube. Da Ah, gib mir mal mein Werkzeug alle wieder. yes.
This is for my YouTube channel. Just sa YouTube channel mo nga. Ay, Irene Custers naman to. My daily life in Germany naman to. Mga kabuang ragod na ho nga ko ano. Lingaw-lingaw ra ba? Oh guys, so diyan naman ko there's the complacement there guys. So pero namili ko para sa bayaw guys. Pero ko kabalog unsa nga akong ko kabalog unsa akong pilion guys para sa akong bayaw guys. Kay medyo artihon to gamay guys. Oy. Paipot. Unsa may ninduton nga kuan oy? I don't know. Hoy, Santissima tag 150 ang usahan ni ka buok? Yes, ma'am. Sa Ginoo ko murag malagas ang bulbul ani ron. Die sind doch schön, oder? Portal day. Guys, nabayot naghambana guys. Oh guys, oh mili na siya bag guys oh. Para siguro sa iyang kabit. Bukan ba ka, ma'am? Ay, bisaya kung dako di ko buhol. Ah, Kuan ko. Sa baybay liti ko, adyo ko kay bago sa akong kuanon oy. Ginoo ko unom ka buok so. Malam ng kuan ni oy. Siya ba is this Bill Parby? Bill Parby is better here. Uda buys. White one or the medium brown? I don't know. This one. For children. They have a glass table, yeah? They have glass table, yeah? Ja, aber in der Küche weiß ich nicht, was die da haben. Nee, ich denke, im Küche, sie haben auch hier, ich denke, sie, oder die. Oder? Wie viel sind da drin? 2 Stück. Unom na yun, no? Yes, ma'am. Unom. Oh. Was kosten die? 100 Pommes eine, Stück. Ja. 100 Pommes eine Stück. Maura dyan na iyang kuan, kadagko-dagko. Table runner na dili mo slide. Pangingon. Okay. Table runner ni. Unsa ni kataas? Kay murag talipalit pud ko. Seaters man 6 seaters so medyo taas-taas. Nasante si mata ni dad makuko Japan mabuta sa crazy. Pero barato na ni siya do diri ado, murag mahal man gud. Mas barato na ni siya diri. Murag kinahanglan ba namo? Sa akong bayaw ra uy. Kini na lang ako uy. Pareho ra ba? Pareho ra man di ay no. Duha ra sila. Pwede na kapait ng by pieces di asa kuan. Duha ra sila nga ang bayaw. Wa sila anak. Pwede ra by pieces dire? Si Sinor subay Yusuf until dinor so kaupin Bernor here ni Sofil udah kan man aw kaupin udah. Ja, so 2 Stück. So kay bago sa nga color nga kanang medyo sosyalon maguto siya gamay uy. Pero ganahan siya mga unique. Ini ka nga ingon ane. Na day siya bisita pod. Kani nga ni ng mga color. Na marag bado dyan man siya ano. Ito siya plain ba. Social man to gamay to siya. German. Bisag ingan ani marag plain, ingan ba plain. Ay, nalibog ni mamili uy, kini na lamang ko uy, alitsi uy. Nalagod ko mong si pili uy. Wa ba ni siya kuan defect or ano? Pwede naman i-check mo. Ya ibalik po siya ingon anak. Para di ko lisod ini kuan sa bag. Uy taasan na sa akong vlog uy.